Assalamualaikum, ahlan wa sahlan di Qala Rasulullah Channel. Kitab Bulughul Maram, Himpunan Hadis-Hadis Hukum dalam Fikih Islam, Susunan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Kitab Salat, 3. Bab Syarat-Syarat Salat. Kitab Bulughul Maram memuat kumpulan hadis-hadis tentang hukum Islam yang disusun secara sistematis berdasarkan bab-bab fikih, disertai penjelasan singkat tentang status hadis dilihat dari sisi sanad dan matanya. Kitab Bulughul Maram ditulis oleh ulama besar Ahlus Sunnah yang tidak diragukan keilmuannya, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau lahir, tumbuh, tinggal, dan wafat di Mesir, tahun 773 sampai 852 Hijriah. Nomor 159, dari Ali bin Talq radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian buang angin dalam sholat, maka hendaknya dia keluar, berwudu, dan mengulang sholatnya, diriwayatkan oleh Imam yang 5, dan disyahihkan Ibnu Hibban. Nomor 160, dari Aisyah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang terkena muntah, mimisan, atau madzi, maka hendaklah dia berpaling dan berwudu, kemudian hendaklah dia meneruskan sholatnya, dan dalam hal itu dia tidak berbicara, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan didoifkan oleh Ahmad. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau bersabda, Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah haid, balik, kecuali dengan memakai kerudung, diriwayatkan oleh Imam yang 5, kecuali An-Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, apabila kain itu lebar, maka berselimutlah dengannya, yakni di dalam sholat. Dalam riwayat Muslim, maka silangkanlah antara kedua ujungnya, dan jika ia sempit, maka pakailah sebagai sarung. Muttafaq alaih, dan dalam riwayat keduanya dari hadis Abu Hurairah, janganlah salah seorang dari kalian sholat dengan satu helai kain sementara kain itu tidak tersampir di atas pundaknya sedikitpun. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bolehkah seorang wanita sholat dengan memakai jubah dan kerudung tanpa sarung? Beliau menjawab, boleh, apabila jubahnya panjang hingga menutup punggung kedua telapak kakinya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan para imam menyatakan bahwa yang benar riwayat ini adalah mauquf. Dari Amir bin Robiah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam di suatu malam yang gelap gulita hingga kami bingung menentukan arah kiblat, lalu kami sholat. Maka ketika matahari terbit, kami baru sadar ternyata kami sholat tidak ke arah kiblat. Maka turunlah ayat, maka kemanapun kalian menghadap, maka disitulah wajah Allah. Al-Baqarah ayat 115. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan beliau mendhaifkannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang ada di antara timur dan barat adalah kiblat. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan dikuatkan oleh Al-Bukhari. Dari Amir bin Robiah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat di atas hewan tunggangannya, menghadap kemanapun hewan tunggangannya menghadap. Muttafaq alaih. Al-Bukhari menambahkan, beliau memberi isyarat dengan kepalanya, dan beliau tidak pernah melakukan itu pada sholat fardu. Dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Anas, apabila beliau bepergian lalu ingin melaksanakan sholat sunnah, beliau mengarahkan untanya ke arah kiblat lalu bertakbir, kemudian sholat menghadap ke arah manapun kendaraannya menghadap. Sanadnya Hasan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, semua tanah adalah masjid, bisa dijadikan tempat sholat, kecuali kuburan, dan kamar mandi. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan hadis ini memiliki cacat, sanadnya Hasan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang dilaksanakan sholat di 7 tempat, tempat sampah, tempat jagal, kuburan, di tengah jalan, kamar mandi, tempat menderumnya unta, dan di atas atap Baitullah. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mendhaifkannya.
Dari Abu Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian sholat menghadap kuburan dan jangan pula duduk di atasnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian datang ke masjid, maka hendaklah dia memperhatikan, jika dia melihat najis atau kotoran pada sandalnya, maka hendaklah dia menggosoknya dan sholat dengan memakainya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan disyahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian menginjak najis dengan kedua hufnya, maka alat untuk menyucikan keduanya adalah tanah. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan disyahihkan oleh Ibnu Hibban. Dari Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat ini tidak boleh ada di dalamnya ucapan manusia sedikit pun, sesungguhnya, yang boleh ada di dalamnya, hanyalah tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami biasa berbicara ketika sholat, di mana salah seorang dari kami biasa membicarakan keperluannya kepada temannya, hingga turunlah ayat, pelihara semua sholat dan sholat wusta. Dan berdirilah karena Allah, dalam sholat, dengan khusyuk. Al-Baqarah 238. Maka kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara ketika sholat. Muttafaq alaih. Dan lafaznya adalah milik Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasbih itu untuk laki-laki dan bertepuk tangan untuk perempuan. Muttafaq alaih. Muslim menambahkan, di dalam sholat. Dari Mutorrif bin Abdullah bin Asy-Syihir, dari bapaknya radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, dan di dalam dada beliau terdengar suara golakan seperti golakan air mendidih dalam periuk, karena menangis. Diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali Ibnu Majah dan disyahihkan oleh Ibnu Hibban. Dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mempunyai 2 waktu untuk menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu apabila saya mendatangi beliau, sementara beliau sedang sholat, beliau berdehem kepadaku. Diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Majah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya bertanya kepada Bilal, bagaimana kamu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, salam, mereka, ketika mereka mengucapkan salam kepada beliau pada saat beliau sedang sholat. Bila menjawab, beliau melakukan begini. Dan dia membentangkan telapak tangannya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan beliau mensyahihkannya. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat sambil menggendong Umamah binti Zainab. Apabila beliau bersujud, beliau meletakkannya, dan apabila beliau bangun berdiri, beliau menggendongnya kembali. Muttafaq alaih, dalam riwayat Muslim, dan saat itu beliau mengimami orang-orang di masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bunuhlah 2 binatang hitam, sekalipun di saat sholat, ular dan kalajengking. Diriwayatkan oleh imam yang 4 dan disyahihkan oleh Ibnu Hibban.